بسم الله الرحمن الرحيم وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين और ये भी आवाज आई कि तुम अपनी छड़ी जमीन पर डाल दो। फिर जब डाल दिया तो देखा कि वो इस तरह बल खा रही है गोया कि वो जिंदा अजदहा है, तो पीठ फेर के भागे और पीछे मुड़कर भी न देखा। तो हमने फरमाया ऐ मूसा आगे आओ और डरो नहीं, तुम हर तरह अमनो अमान में हो। अच्छा हो लो अपना हाथ गरेबान में डालो और निकाल लो, तो सफेद बुर्राक होकर बेऐब निकल आया और खौफ की वजह से अपने बाजू अपनी तरफ समेट लो ताकि खौफ जाता रहे। गरज ये दोनों असाओ यद बैजा तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारी नबूवत की दो दलीलें फिरौन और उसके दरबार के सरदारों के वास्ते हैं। इसमें शक नहीं कि वो बदकार लोग थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की परवरदिगार मैंने उनमें से एक शख्स को मार डाला था, तो मैं डरता हूँ कहीं उसके बदले मुझे न मार डालें। और मेरा भाई हारून वो मुझसे जबान में ज्यादा फसीह है, तो तू उसे मेरे साथ मेरा मददगार बनाकर भेज कि वो मेरी तस्दीक करे, क्योंकि यकीनन मैं इस बात से डरता हूँ कि मुझे वो लोग झुठला देंगे। तो उनके जवाब के लिए गोयाई की जरूरत है। फरमाया अच्छा हमन करीब तुम्हारे भाई की वजह से तुम्हारे बाजू कवी कर देंगे और तुम दोनों को ऐसा गलबा अता करेंगे कि फिरौनी लोग तुम दोनों तक हमारे मोजज़े की वजह से पहुंच भी न सकेंगे। लो जाओ तुम दोनों और तुम्हारे पैरों गालिब रहेंगे। गरज जब मूसा अलैहिस्सलाम हमारे वाज़ेह और रोशन मोजज़े लेकर उनके पास आए तो वो लोग कहने लगे कि ये तो बस अपने दिल का गढ़ा हुआ जादू है और हमने तो अपने अगले बाप दादाओं के ज़माने में ऐसी बात सुनी भी नहीं। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा परवरदिगार उस शख्स से खूब वाकिफ है जो उसकी बारगाह से हिदायत लेकर आया है और उस शख्स से भी जिसके लिए आखिरत का घर है।
اس میں تو شک ہی نہیں کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ اور یہ سن کر فرعون نے کہا، اے میرے دربار کے سرداروں، مجھ کو تو اپنے سوا تمہارا کوئی پروردگار معلوم نہیں ہوتا، اور موسیٰ دوسرے کو خدا بتاتا ہے۔ تو اے حامان وزیر فرعون، تو میرے واسطے مٹی کی اینٹوں کا پجاوا سلگاؤ، پھر میرے واسطے ایک پختہ محل تیار کراؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھوں، اور میں تو یقیناً موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور فرعون اور اس کے لشکر نے روئے زمین میں ناحق سر اٹھایا تھا، اور ان لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ ہماری بارگاہ میں وہ کبھی پلٹ کر نہیں آئیں گے، تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو لے ڈالا، پھر ان سب کو دریا میں ڈال دیا۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا دیکھو تو کہ ظالموں کا کیسا برا انجام ہوا، اور ہم نے ان کو گمراہوں کا پیشوا بنایا کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ایسے بے کس ہوں گے کہ ان کو کسی طرح کی مدد نہ دی جائے گی، اور ہم نے دنیا میں بھی تو لعنت ان کے پیچھے لگا دی ہے، اور قیامت کے دن ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، اور ہم نے بہتیری اگلی امتوں کو ہلاک کر ڈالا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توریت عطا کی، جو لوگوں کے لیے اثر تپا بصیرت اور ہدایت اور رحمت تھی، تاکہ وہ لوگ عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت ہم نے موسیٰ کے پاس اپنا حکم بھیجا تھا تو تم طور کے مغربی جانب موجود نہ تھے، اور نہ تم ان واقعات کو بچشم دید دیکھنے والوں میں سے تھے، مگر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہتیری امتیں پیدا کیں، پھر ان پر ایک زمانے دراز گزر گیا، اور نہ تم مدین کے لوگوں میں رہے تھے کہ ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھتے اور تم کو ان کے حالات معلوم ہوتے، مگر ہم تو تم کو پیغمبر بنا کر بھیجنے والے تھے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔